Spoštovani in spoštovane, moje ime je Nataša Briški in dobrodošli na razpravi o človekovih pravicah in starejših. Človekove pravice so eno od torišč sodobne Evrope in temeljijo na dediščini demokratičnih vrednot, tako v Evropski uniji kot širše je mogoče opaziti prizadevanja različnih skupin, kakor tudi legitimno izvoljenih oblasti, da bi nekatere že pridobljene osnovne človekove pravice odpravili oziroma jih v imenu nacionalnega interesa celo ukinili. Takšne napade in grožnje je potrebno skrbno vzeti v obzir ter jasno postaviti zavezo spoštovanju in razvoju človekovih pravic. Današnji pogovor je zato del mednarodnih pogovorov in mednarodnega projekta Človekove pravice v 21. stoletju. Ker so ravno starejši prebivalci tisti, ki so vse prevečkrat odrinjeni na rob, se želimo pogovarjati točno o tem. Kot družba namreč premalokrat prisluhnemo njihovim potrebam. Zdravstvena situacija z virusom COVID-19 je ta problem le še poglobila in ponovno se je pokazalo, da se moramo z večjo pozornostjo posvetiti izzivom, ki prihajajo s starajočo se družbo. Pogovor bo v slovenščini, zagotovili deloma tudi v angleščini, zagotovili pa smo tudi simultano tolmačenje v angleščino za vse, ki vam je bližje ta jezik. Zdaj pa bodi za uvod dovolj, prosim gospoda Sebastiana Pikla, ki vodi Inštitut Novum, da prevzame besedo. Gospod Pikl, izvolite, prosim. Pozdravljeni. Jaz bom nadaljeval v angleščini. Moj kratek uvodni nagovor, tako da bo mogoče razumljivo za čim širšo populacijo ljudi. So, hello, my name is Sebastian Pikl. I'm Managing Director of Institute Novum. Permit me to open this first discussion of a project and upcoming series of events titled Human Rights in 21st Century. This project was carefully constructed and structured last year by European Liberal Forum, Institute Novum, and several other political foundations across Europe. As already mentioned, human rights are a cornerstone of European integration and one of its fundamental values. And human rights are being challenged by changing political landscapes, by a rise of illiberal and populist political systems, and complex issues deriving out of technological progress, geostrategic interests, and most of all, climate change. And to add a recent challenge, public health issue, a coronavirus disease. So some of these concerns include right to privacy and freedom of expression in the digital age, artificial intelligence, genetic engineering, migrations, and already, as I mentioned, climate change, which the issue climate change poses to life, food, and water. And of course, some others. So this two-year project, Human Rights in 21st Century, is going to gather and publish analysis, comments, data, reflections, and exchange opinions over its online hub, which is going to be on multiple social networks and online as a web page. Published articles and opinions are going to be from across Europe and beyond. So we strive to find and include as much knowledge, information, and data as we can get. So we are going to invite experts, academics, journalists, politicians, civil and government officials, and civil society to contribute and reflect on human rights. And today, I'm proud to announce the first public discussion in this series, Human Rights and Senior Citizens, which after some discussion, a group of organizers feels
that contemporary political dynamics on top of the health emergency of coronavirus is putting a great stress on the elderly. Elderly already marginalized in public space, this health situation has only made the issue worse and exposed. And this became clear that we need to pay closer attention to this challenge which is coming with aging society. So my sincere thanks to all speakers for accepting our invitation despite the demanding situation. It looks like we are for some time going to need to accept this online digital reality. And I hope that even though that we are not live, we are going to be able to share some interesting thoughts which will contribute to the whole project. So thank you all. Thank you also to all out there who follow us via YouTube. And let us begin. Thank you. Hvala lepa, Sebastian Pikl, torej izvršni direktor Inštituta Novum. Zdaj pa doktorica Šarka Prat, predstavnica Evropskega liberalnega foruma, direktorica Inštituta za politiko in družbo. Šarka Prat, member of the ELF, European Liberal Forum Board of Directors and the director of the Institute for Politics and Society. Please, the floor is yours. Dear ladies and gentlemen, I am honored to welcome you to this online roundtable about human rights and senior citizens on behalf of the European Liberal Forum. My name is Šárka Prát, and I am a board member of the European Liberal Forum and an executive director of the Czech think tank called Institute for Politics and Society. The European Liberal Forum is dedicated to respecting all human rights. Since its establishment in 2007, we have made it our mission to work through Europe in spreading liberal ideas and giving a voice to all citizens. Maintaining the rights of human beings is therefore a priority for the organization. These rights that we hold so close to the core of our organization were founded in 1950 with the creation of the Council of Europe. They were further elaborated in the European Union Charter of Fundamental Rights, where the EU states have actively participated in protecting the basic rights of freedom, security, and justice. Although many challenges have impacted and influenced the degree to which these rights are respected, ELF urges countries to abide by the Charter for a more peaceful and liberal Europe. ELF stands alongside the EU in promoting human rights through liberal and democratic means, and we believe that we all have a role in protecting these universal human rights. Freedom is of the utmost importance, and ELF has made it its mission to use its platform to help both individuals and groups with maintaining these freedoms. From freedom of expression to freedom of education, movement, and life, all people without discrimination are deserving of these basic rights. We must always strive to defend these rights, and since its creation, ELF has continued to do its due diligence in promoting these rights. ELF has partnered with organizations that specialize on freedom, such as the Friedrich Naumann Foundation for Freedom, the For Freedom for Liberal Thinking Foundation, and the Freedom Research Association in Turkey. Through these organizations and by itself, ELF has contributed in improving the dignity of Europeans by holding events for the LGBTQ+ community, giving voice to minorities, and establishing forums to safeguard human rights in the age of digitalization. Our basic freedoms may now be in jeopardy. However,
COVID-19 has created social, economical, and political challenges that we haven't experienced before. Governmental measures are deemed to be violating our fundamental rights, as restrictions were placed on the 4 fundamental freedoms of the EU: freedom of goods, persons, services, and capital within the EU. Education is no longer equally accessible, and private data is no longer as protected as it once was. It's true that measures were necessary to maintain our right to health. However, politicians and leaders were able to use them to their advantage to gain power. We at ELF are concerned with these recent events, and therefore we have established online debates where experts and liberal thinkers are able to discuss and explore our rights and the actions and reactions that have been taken. Even before the rise of COVID, there have been violations of freedom of person, as seen with our senior citizens. The EU recognizes the right of senior citizens to live an independent life where they can participate both socially and culturally. However, the elderly have been marginalized, and concerns for their dignity should be readily discussed. Abuse, neglect, and exploitation all come from the violations of their human rights. It's a known fact that respect for their rights are lacking, and the EU must implement more measures in securing these basic rights. Throughout the years, the EU has taken some steps, such as ratifying the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and supporting organizations such as AGE Platform Europe. However, ELF urged the EU to lessen discrimination and continue to advance the rights of the elderly. We at ELF believe that respecting human rights is the first step in creating a more open and liberal Europe. The EU must continue to do its part in abiding by the treaties and conventions it ratifies. On behalf of the European Liberal Forum, allow me to wish you a pleasant debate, and I firmly believe that the fruitful discussion to which we are accustomed to during our events will be reflected in this virtual forum. Thank you very much for your kind words. Razpravo bomo nadaljevali takoj po video nagovoru ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Zdaj bo govoril gospod Janez Cigler Kralj. Lepo pozdravljeni. Najprej vsem skupaj v tem nenavadnem času, ki ga živimo, zaželim zdravje in vse dobro. COVID-19 je povsem spremenil naše življenje, navade in delo. Tudi delo na našem ministrstvu je v tem času v pretežni meri usmerjeno k pripravi in izvajanju ukrepov za blaženje posledic COVID-19. Vsak dan spremljamo, kaj se dogaja na področju varstva starejših in drugih ranljivih skupin, kakšne so razmere v naših socialno-varstvenih zavodih in seveda tudi, kaj se dogaja na trgu dela. Ena naših ključnih skrbi v tem trenutku je skrb za starejše, ki so v tej pandemiji najbolj ogroženi. Na vseh nas je, da jih kar čim bolj zaščitimo. Zato domovom za starejše občane želimo kar se da pomagati in prisluhniti. Smo v dnevnih stikih z njimi. Okrepili smo jih kadrovsko, zagotovili smo zadostna zaščitna sredstva, finančno jim nadomeščamo izpad dohodka zaradi nezasedenosti kapacitet. Oblikovane so ekipe, ki ob pojavu virusa pridejo v dom in skupaj z direktorji, ki morajo sicer tudi imeti pripravljen krizni načrt, oblikujejo rdeče in sive cone oziroma poskrbijo, da se širjenje virusa čim prej ustavi. Do vzpostavitve rdečih con okužene stanovalce lahko namestijo v za to določenih bolnišnicah. Naj posebej poudarim, da v tem drugem valu domov za obiskovalce nismo zaprli. Direktorji se zato odločijo skupaj z epidemiologi in zdravniki glede na siceršnje razmere v okolju. To se nam zdi še posebej pomembno, saj omejevanje obiskov lahko povzroči hude duševne stiske pri nekaterih, še posebej pri zelo nemočnih in bolnih stanovalcih. Lahko rečem, da naši domovi delajo dobro, da se trudijo po najboljših močeh, zaposleni so zelo požrtvovalni
in srčni in ponosen sem na nje in se jim res iz srca zahvaljujem za njihovo delo. Korona kriza je sicer na področju varstva starejših na površje naplavila marsikateri problem, ki se vleče že vrsto let, lahko rečem desetletje, ki ga v preteklosti nismo reševali ali ustrezno rešili. Domovi so kadrovsko podhranjeni. Standardi in normativi so nezadostni. Mest primanjkuje. Ponekod so prostorske razmere slabe in neustrezne. Prav tako ni razvita oziroma dovolj razvita pomoč na domu. Vse te izzive smo na Ministrstvu za delo in v vladi že pričeli reševati. Kot rečeno, smo domove kadrovsko že okrepili, pripravljamo načrt investicij za gradnjo 5 domov, zaključujemo razpis za podelitev koncesij, kar pomeni dodatnih 1100 mest v javni mreži. Z evropskimi sredstvi izvajamo proces deinstitucionalizacije in vzpostavljamo skupnostne oblike bivanja starejših. Pripravljen je predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Ne le v času korone, tudi sicer so položaj, pomen in vloga starejših v družbi ena zame najpomembnejših tem na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Sam osebno sem zelo naklonjen medgeneracijskemu sodelovanju, saj slednje krepi in bogati družbo. Solidarne in uspešne družbe starejših ne odrivajo na rob, ampak jih vključujejo ob zavedanju, da je veriga le tako močna, kot je močan njen najšibkejši člen. Če vsak vidi le sebe, bližnjega pa ne, smo kot družba umrli. Zatorej še posebna skrb velja ranljivi, a hitro rastoči skupini starejših, tako pri nas, kot v razvitem svetu. Človek namreč, dokler živi, želi biti koristen, poklican, saj je temeljna potreba slehernika biti viden in slišan. Vedno glasneje izražena skrb ali pa želja starostnikov je, da bi bili čim dlje aktivni in čim dlje živeli, bivali v svojih domovih. Skrb zase in za druge nam vsem daje občutek koristnosti. Na nas je, kako bomo zastavili skrb za starejše in koliko bomo sočutni. Skrb za starejše in medgeneracijsko sodelovanje bosta moja prioriteta tudi naprej. Še naprej se bom kot minister zavzemal, da bomo izboljšali položaj vseh, še posebej najbolj ranljivih v naši družbi. Zahvaljujem se vam za pozornost in vas lepo pozdravljam. Hvala lepa, gospod minister. Zdaj pa začenjamo z razpravo. Zanimalo nas bo torej, kaj je v kontekstu starejših in človekovih pravic razgalila epidemija novega koronavirusa, kakšne težave na tem področju zaznavamo na splošno, kako se s tem vprašanjem spopadajo na Švedskem in pa seveda, kakšne rešitve predlagamo, da bo jutri bolj humano in bolje. Imenitni gostje so z nami, strokovnjaki na svojih področjih, poznavalci in poznavalke, z nami torej zagovornik načela enakosti, gospod Miha Lobnik, pa predsednica društva Srebrna nit, gospa Biserka Marolt Meden. Dober večer. Jaka Bizjak, poznavalec domov za starejše, do nedavnega je vodil Ribniški dom, sicer pa je bil vrsto let sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. In zelo, zelo veseli smo tudi, da se nam je uspel pridružiti gospod Hans Wimberg, ki na Švedskem vodi zasebni inštitut Leading Care Institute in se tudi sicer ukvarja z ustvarjanjem trajnostnih pogojev in oskrbe starostnikov. Mr. Wimberg, thanks so much for being part of this roundtable, and we are looking forward to hear about the experience in Sweden. Žal moramo opravičiti varuha človekovih pravic, gospoda Petra Svetino, ki bi moral biti z nami, a se na koncu iz razumljivih razlogov ni šlo, pa morda kdaj drugič. Začenjamo prvo vprašanje, ki bo več ali manj za vas vse enako, in sicer, kot sem omenila,
COVID-19 je razgalil marsikatere težave. Gospod zagovornik Miha Lobnik, vaša ekipa je bila zelo aktivna, zaznala tudi nekaj kršitev človekovih pravic starejših. Jih lahko mogoče malo povzamete? Ja, lep dober večer še z moje strani. Pri zagovorniku načela enakosti smo vedno pozorni na to, da pravzaprav tiste osebne okoliščine, na katere ljudje nimamo vpliva, ne bi vodile v neenakopravno obravnavo, v neko zapostavljanje, v neko slabšo obravnavo, v diskriminacijo. In tekom prve krize COVID-a spomladi smo dobivali večje število prošenj za svetovanje, pa tudi prijav posameznih primerov diskriminacije. Zdaj, diskriminacija lahko nastane, ker to nekdo nekomu počne, ali pa zato, ker so sprejeti predpisi, ki sistematično ustvarjajo pogoje, da izključujejo neko skupino ljudi na podlagi njihove osebne okoliščine. Torej, vemo, da smo bili priča zapiranju trgovin za ljudi nad 65 in to smo vzeli v postopek ocene takega predpisa in ugotovili, da je bil prekomeren. Če je bil ukrep, da so bile trgovine na razpolago samo starejšim in ranljivim skupinam smiselen, morda 2 uri premalo, dodati bi bilo potrebno kakšno uro, pa je bilo potem po drugi strani popoldanska prepoved prekomerna, to smo poznali samo v Sloveniji in kot prekomerna seveda ni zdržala našega testa sorazmernosti. Zdaj nas veseli, da je zaenkrat v morebitnih nadaljnjih ukrepih vlada predvidela, da bo samo tisti del, kjer bo ekskluziven dostop, seveda veljal. V tem smislu je očitno prinesla ta kriza mnoge izzive, ki so posebej doleteli ljudi, ki so starejši, oziroma ljudi v nekem težjem zdravstvenem stanju. Mi smo se in se še ukvarjamo z prijavo diskriminacije v okviru dostopa do zdravstvene skrbi v času COVID-a, torej dostopa do bolnic. Ta postopek pa še teče in zato, ker tukaj delujemo kot upravni organ, tega postopka ne morem komentirati. Smo pa ob tem seveda začeli nekaj raziskav, pregleda stanja, o katerem pa verjetno več še kasneje. Ja, gospa Biserka Marovt-Meden, s čim ste imeli v društvu zadnje čase, pa gledava recimo zadnjih 7 mesecev, največ dela? Katere težave je naplavila epidemija? Ja, epidemija je razgalila vse tisto, kar se je kopičilo zadnjih 20 let na področju skrbi za starejše. Tako je že lansko leto, ko je bila objavljena revizija Računskega sodišča, potrdila, da je v zadnjih 10 in več letih, ko so se menjali številni ministri, številni odločevalci, bila skrb za starejše nezadostna, neprimerna. In vse to se je pokazalo kot zelo velik problem v času epidemije. Tukaj gre predvsem za slabo zasedenost kadrovsko v institucijah, kjer so nastanjeni starejši. Tukaj so kadrovski normativi, tako za socialno oskrbo kot zdravstveno nego, popolnoma neprimerni. Ocenjujejo, da bi potrebovali vsaj 25% več kadra na področju oskrbe in več kot 30% na področju zdravstvene nege. Mi smo od 18. marca pa do danes naslovili na odločevalce 20 javnih pisem. Pa ne zato, ker je tukaj gospod Miha Lobnik, ampak ravno zagovornik se je prvi odzval na naša javna pisma v zvezi z omejevanjem dostopnosti trgovin, pa tudi v zvezi z zdravstveno oskrbo starejših, kjer je bilo prisotno triažiranje, za katerega ocenjujemo, da je kršilo človekove pravice in kršilo tudi zakon o pacientovih pravicah v več segmentih in odločalo se je o starejših, mimo starejših, tako da takšne prakse so popolnoma neprimerne. Zelo veliko je bilo odzivov zaradi socialne izolacije.
Kajti socialna izolacija je lahko hujši problem kot pa sama bolezen, ki te doleti. In tukaj v Sloveniji ni bilo narejenih nobenih raziskav, kaj se je dogajalo s starejšimi v času epidemije, ko so se vrata domov zaprla, ko obiskov ni bilo, ko so bili redki stiki s pomočjo sodobne tehnologije, ki pa jo starejši niti nimajo, niti jo ne obvladajo, in je bila tukaj potrebna pomoč zaposlenih je pa premalo. Zdaj, lahko bi nadaljevala še zelo dolgo, kajti imamo dnevno klice, ne samo sorodnikov starejših, tudi strani zaposlenih, strani direktorjev domov starejših. Mi smo tudi organizirali verjetno edini okroglo mizo, na katero smo povabili stanovalce institucij starejših in njihove sorodnike, in potem vse ugotovitve, vsa pisma. Jaz imam nekaj fasciklov tamle spravljenih. Vse to smo posredovali odločevalcem, ampak kar je pa najbolj neverjetno, je pa to, da ni nikakršnih odgovorov. Torej, civilna družba, sorodniki, tudi strokovnjaki lahko rečejo karkoli, ugotavljajo karkoli, odgovori so izjemno redki. Zato je ta mute posnetek na nek način simbolično povedal, kaj je bilo narejeno za starejše. Veliko lepih besed, konkretnih stvari, pa bolj malo. Lahko bi jih naštela na prste ene roke, kaj konkretno je bilo narejeno za starejše. Hvala lepa za enkrat. Jaka Bizjak, vi ste bili prav v tem zelo obremenjenem času direktor enega od domov za starejše. Lahko vi poveste, kaj so bili izzivi, kaj vam je povzročalo največje glavobole? V Ribanci na srečo nismo imeli nobenih večjih problemov s tem. Največji glavobol so pa povzročala navodila, ki so jih razni iskalci pozornosti, to je predvsem neko združenje sestrskih šol, pošiljali vsak dan ena nova. Vsakič so bila v neskladju z unim iz prejšnjega dneva. Na koncu nisem več razumel, pa pač predvsem iskali smo, kje bi dobili kakšno zaščitno opremo, pa razne stvari za, če bi se kakšna huda stvar zgodila. Pač je pa, tako kot je že gospa Biserka rekla, to pokazalo vse probleme. En problem je to, da imamo v Sloveniji pač čisto neustrezne kadrovske normative, ki še v mirnem času niso čisto v redu, potem, da so prostorske zmogljivosti neustrezne. Govorimo vsem, veliko lažje bi bilo delati, če bi imeli več ali manj samo enoposteljne sobe, če bi bili domovi narejeni na način gospodinjskih skupnosti, da bi pač, ne vem, lahko eno skupino 20 ljudi dosti zaprlo. Potem, potem tudi, bilo je pa tudi veliko nerazumevanja, tako strani svojcev kot strani zdravstva. Vsi smo se z nekim neznano stvarjo srečevali prvič, ampak takrat smo še kar v redu z vozilno. Zdaj bomo povedali, kako bo. Ja, hvala lepa. Hans Wimberg je vodja zasebnega švedskega inštituta, Leading Care Institute. I know, Mr. Wimberg, that you have a presentation ready, but before we start with that, could you speak a little bit about the difficulties and the challenges with that elders had in Sweden and are having in this time of the new coronavirus? Yes, thank you, and thank you for having me. It's an issue that is really close to my heart to work with this, and we've been working for a long time on especially the elderly. So I'm going to say a bit about the corona situation in Sweden and in regards to the elderly, with a fresh report that the Public Health Agency issued today, which was very good for me. And then I'm going to say a little bit about the elderly in the system and what we are doing.
So as you know, this is in Sweden, but it's men and women, kvinnor. And this is the number of deaths per 1,000 inhabitants in Sweden. And as you can see, we were severely hit in the start. And the measures, I think that we already had gotten COVID into the country when we started to take precautions and do things. And there was, I wouldn't say panic, but almost panic, because it went very fast in the beginning. And as you see, the number of deaths is primarily at people that are 90 plus years old and 80 to 89. And if you go down to 70 to 79, there it's starting to rapidly decrease. And as you see from the age of 50 and downwards, you cannot even see the statistics. But there have been, but the elderly in Sweden were severely hit. And the measures we took was to ask all 70 plus people in Sweden to, in fact, isolate themselves in their home. Now, we haven't had any lockdowns and the restrictions of that, because the public health agency in the Swedish government has followed sort of scientific protocols when it comes to public health measures. And Sweden didn't go for the surge where you close down schools and everything, and especially not schools, because we wanted to protect the children. And we know that if you close schools, situations in home will be worse for people with difficulties. And so we never went there. The schools were open all the time, but we closed all the elderly homes. We stopped the visits, and also people at home 70 plus, we urged them to, as you said, there were special hours in the shops. They shouldn't go out, and if they could, they should get their groceries from someone else. And this has led to a lot of problems. So what they issued today is that they also said that there will be no restrictions specifically for elderly people anymore. So the same restrictions that goes for all the people is they are going to be the same. So we are no longer pointing out people 70 plus. And that's because we can see a wide range of negative effects of this close down for elderly, and the vulnerability and also mental unrest has risen. So we see that the negative effects even sometimes they surpass the benefits we had when it comes to deaths. And there's been lots of frustration, and also that we have stigmatized the elderly by pointing them out so clearly. And since you're not going out, you lose your social context, and as I said, the mental unrest has risen, and we have had increased calls to all helplines for suicides and for everything. So we can see that in the numbers, but there is all the signals are there. And we know that concern and anxiety has increased, especially with those who already have psychiatric diagnosis. And lots of the elderly people have that, because there's a sense of losing life in this. So I'm not going, but you know that in Sweden we have 3 levels. We have the national level, the regional level, and the local level. And the regional and local levels, they are self-supportive. So they do the taxing, and they are in charge of healthcare. So what the national level can do is only work through laws and guidelines and stuff like that. So we have regional and local parliaments, and they are in charge of, and the regional parliaments are in charge of healthcare, and the local communities, local governments, they are in charge of the elderly care. And then we also have which has been a problem now, they can't hire doctors, but because that's only from the region. So they have to be able to work together, which they actually are not. So we've had problems with the elderly care already before COVID, but during COVID it was
very, very obvious that we couldn't do that. For instance, when there was a shortage of supplies of protective equipment in the beginning, we saw to that the intensive care units, they got equipment, but we forgot the elderly care homes and stuff like that. And we also were very slow in issuing regulations for the people working with the elderly. And that's really punished. So going back to what we are talking about, human rights in this, we have actually 4 central core values that is in our health law. And it's to have generosity is that we should have everything almost for free. And it's an all-inclusive, all-included system. And we really have what's that called? I lost that name, but we really have a universal healthcare in Sweden. And then we have, of course, efficiency, and that's actually written into the law because everyone knows that this can be very expensive. So there is a strive to actually balance costs from the beginning in the values as the value that you should use your resources efficiently. Otherwise, you can't be generous because you can't have an all-inclusive system if you waste your resources. And then we all, of course, have quality and curiosity, and we should have the best possible care that is available today, which says that we should be innovative and we should actually look around and use the latest. So, and this is how it's been in Sweden. And this is the number of deaths at different ages. And you can see all through the 18th and 19th century that we used to die at birth. And it's after 1950, and especially 80s, 90s, and then you see that there is a huge shift. And then there's a prognosis 100 years forward from 2010. That you can see that the 100 plus are going to be. So we are actually seeing this very, very, it's very obvious now that the elderly population is really increasing. And we can also see that in healthcare in Sweden, because we can see that roughly 3% of the patients in healthcare are actually consuming more than 50% of the cost of the resources. So 3% of the patient population uses 50% or more of the resources. And if we look how we have segmented care in Sweden, and I think globally, we have been obsessed, especially in Sweden, we are very obsessed with healthcare and especially hospital emergency acute care. That's the foundation of the Swedish system since late 18th century when we founded the hospital system. So, and that's, if you see, it's a defined process with an end. I mean, you come into a hospital, you have some kind of condition, and we either know what to do with it, and then we can repair and fix it, or we don't know, and you usually died. That's the logic of the system. Then, as the medical evolution has gone, it's been more and more complex. We can do more and more things, which means that we tend to be very fragmented. And so the complicated procedure where you can't work within one single clinic, you need to combine. And that's something that we've been struggling with for the past 30 years. And you have lean processes and everything like that. And we're working with that mainly in the hospitals. But above the line, where it's not the linear process and there is no end, you have chronic and complex conditions. And these are actually new to the system because we are not rigged in that way. So the complex upper right corner, that's where we have 3% of the patient that actually consumes healthcare. And they are also the ones consuming care at care homes and at home, because we have a philosophy or a core value that people should stay in their own home for as long as possible, which is why we offer extensive help within the home to elderly people. So
what is happening now, because then it's not only about medical care, it's about social care, it's about health and not only sickness. So what we are seeing now in a transition that we are working with in Sweden called closed care is that we go from the organizational structures to relations, because these multi-sick people have lots of different actors around them that is supposed to help them. And they don't have the proper relations. We don't nurture the relations. And we should be proactive and preventive. So we are trying to scan elderly people just when they turn 75 is a very, very common, when problems are starting to build up, so that we can do something before they get really acute and critical. And we are trying to defragmentize and connect these different, and also use all patients and caretakers as active co-creators, which is very hard because the system isn't built that way. And try to look at health and not illness. And so being an economist from the Stockholm School of Economics, where leading healthcare has its foundation, we're an NGO foundation that does research and more action research to help policymakers in Sweden. You have to understand that the economy is more than money. It's about how we use the resources, and it becomes very clear when we talk about elderly people, because even in a rather extensive public system as we have for the elderly in Sweden, most of the work is done by the next of kins. It's the daughters, it's the brothers, the others, and the spouses that actually does most of the elderly care, even if we have very extensive elderly care in Sweden. So, and we have here a dilemma that our old acute emergency system, when we talk about efficiency there, we talk about clinical efficiency, and we don't see the effectiveness. What are the core values that we actually are going to reach for the elderly, and how do we make their life worthy and so that they don't have to go back and forth to the acute care emergency clinic like they do today. So we are trying to balance this, and that's why I say that economy is more than money, because economy is actually about values. And there the human rights values come right into this. So we have to sort of take a step back and rethink the system. What is it that we want to achieve? And especially now when I mean, it's only 30 years ago since, if you had a heart attack, the average length of life after that heart attack was 3.5 days in Sweden. We rarely have heart attacks today. It's very, very rare. We have preventive medicines. We can put in a stent just at the first examination, and so there has been enormous, tremendous development in medicine. And then if you add digitalization to that, you have two revolutions that actually are flipping healthcare. But we don't have the organizational adaptation. We still think that we should solve everything. Instead of looking at the human rights, we look at the rights of the procedures. So we have standardized ways of taking care of people, which doesn't fit the elderly. And it doesn't fit, I mean, if you have a rare disease or anything like that, you don't fit in the system anymore. But we try to sort of put the square box into the round hole, and we don't see that it breaks on the way. So these are some take-home messages from our research where we stand, and we have not reached this in Sweden either. So you don't have to be afraid that we should be very different in Czechoslovakia, in Czechia, or why did I say Czechoslovakia? Because I'm old. And Zorilla was a very good goalkeeper. He was actually a hero in Sweden. But this is what we are trying to achieve now, and you have to have your values right if you're going to change the system like this. So we should go for approximately right, because that's always better than being exactly wrong. Today we have too much administration and too much data collection that doesn't speak to any real activities.
So we are only doing them, and that makes people really, that's one of the things that they feel that they lose the context of the meaning of life. And when we have extensive control systems, we almost always go for conformance and not performance. So we adhere to the rules, but it doesn't get better for the elderly because we don't have them in focus. And we need much more local data and not generalized indicators. So if you go to the EU and when they have indicators, we're drowned in indicators, but they don't say anything about how we actually take care of our elderly. And we have to start organize, not have just an organizational structure, but organizing the processes so that we can work around the patients. Structure always comes second, but we love to say that a reorganization is just rewriting the organizational scheme, which is not. It's when the work works better. That's when you do. And also, I think that, well, as you can hear, values are very important for me, that you can't optimize incoherent values. We need to have a value-based discussion. And then it's not values of performance measures of like how much do we get for a single euro. It's actually what are the values we want to promote? How do we want to treat our elderly? What kind of life do we want them to have? And you can't count on that. You have to balance different needs and balance values. And also universal models have a bad fit everywhere. So local context eats strategy for lunch. That's really important to know, that you have to build in a system where you are aiming to take care of complex health issues that most of the elderly have today because they have several chronic diseases and other failures. How do you take care of each individual on the stage that they are, so that they don't have to go too often to the hospital? They can get help at home, they can use digital technologies and everything. How do we see to do that? And so basically what I'm saying is that we have a system, and in Sweden, that's one of our basic problems. That system led us to be one of the best countries when it comes to healthcare in the world. Actually, we're on top of almost everything. Low deaths. I mean, you don't die at birth anymore. Then we have lots of those things that we are really good. But it's very hard to change a system that serves us well. But what we are seeing now with this new type of complex needs we don't take care of them with the old structures. We have to change, and that's really hard. And it's like this. This is an actual bridge in South America, but unfortunately the river turned. So it's a good bridge, but it's meaningless. It has no point. And that is what we have to do. And in that process, we need to keep a very close attention to that we preserve the values of giving the best for everyone, and not go in for populism and stuff like that, where we make difference between different people and different geographical locations and different characteristics. So we have to speak a lot about the values when we try to help, especially the complex and critical groups, which the elderly is. So thank you very much for that. Thank you. You gave us quite a few talking points. Hvala lepa. Nadaljevala bi z vami, gospod Miha Lobnik. Opazila sem, da ste med njegovim govorom oziroma predstavitvijo zanimanje poslušali in kimali tudi na delih, v katerih je govoril o vrednotah. Vi ste opravili v vašem uradu anonimno raziskavo med starejšimi oziroma tudi med svojci, tistimi, ki skrbijo zanje. Kaj je pokazala? Vem, da, če se ne motim, celovitih rezultatov še ni, delno ste nekaj malega o tem že objavili. Kaj se je pokazalo? Kaj manjka? Ja, hvala lepa za to vprašanje. Res, da
raziskava je potekala od začetka poletja, predvsem pa bi na začetku opozoril na to, da ni še dokončana, ampak lahko spregovorimo o tistem, kar smo se pa o njej in iz nje že naučili, ne. Zdaj, prvi problem je, kako slišati glas tistih, ki so na nek način zdaj fizično izolirani, do katerih se ne da, ker jim lahko to tudi škode, ne? Lahko so anketarji vir okužb. In kako torej priti do populacije v Sloveniji preko 20.000 ljudi, ki živi v domovih za starejše, ne? Zdaj, mi smo na koncu izbrali dve poti. Ena je spletna anketa, zavedajoč se, da za marsikoga to sicer ne bo optimalen medij, druge so pa polstrukturirani intervjuji s tistimi, do katerih lahko pridemo, ne. Potem pa smo to raziskavo koncipirali tako, da smo kar 5 različnih skupin ciljali, ne. Torej, poleg stanovalcev tudi svojce in bližnje, druga. Tretja, zaposleni v teh institucijah, četrta, vodstveni, torej direktorji, in peta, nevladne organizacije, ki tako ali drugače spremljajo to situacijo in so dobro informirane o tem, kaj se dogaja v institucijah. Zdaj, trenutna analiza podatkov pa pove, da smo zaenkrat imeli najmanj sodelujočih prav med stanovalkami in stanovalci. Tako da vse stvari, ki se na to nanašajo, seveda veljajo samo za to skupino blizu 90, ki so odgovarjali. Zato to niso reprezentativni podatki, ampak so na nek način indikatorni prve vrste informacij. Pri skupini zaposlenih pri svojcih, smo prišli blizu 600 številke sodelujočih, kar je približno isti delež, to je, še vedno govorimo o manj kot procentu populacije, ki tam stanuje, ne, oziroma ima svojce. Zato pa pri zaposlenih do 427, kar je 3,5% vseh zaposlenih, pri direktorjih pa kar 72 od 102, no, to pa je 70% pravzaprav pokritost celotne populacije direktorjev. In kaj nas je zanimalo, ne? Zdaj za ta krizno obdobje, kako je bilo z informacijami v tem času, kako je bilo z zagotavljanjem zaščite in podpornih storitev, kakšno je bilo dostop do zdravljenja in kakovost zdravstvene oskrbe, kakšna je bila kakovost oskrbe in drugih teh socialno-varstvenih storitev, ter kako je to, kar se je dogajalo, vplivalo na zasebnost posameznikov in posameznic, ki živijo v domovih, na njihove stike, te omejitve gibanja in seveda varstvo pravic v zvezi s tem, ne. Zdaj, od tistih, ki so pač nam v anketi sodelovali, jih je kar 2/3 poročalo, da so se v času pač te krize počutile slabše ali pa bistveno slabše kot sicer prej, a ne. To je kar pomemben podatek, da tisti, ki so lahko sodelovali, so izrazili to zelo odkrito, ne, in da je bila pravzaprav ta izolacija, težava pri zagotavljanju stikov z njihovimi bližnjimi, svojci, ena težjih, tudi poleg seveda vseh zdravstvenih izzivov, če so jih imeli, ne, težjih občutij, težjih doživetij tega procesa, v katerem so se znašli. In ocenili so, da je bilo težje priti do specialističnih zdravstvenih pregledov, do fizioterapij in do raznih delovnih terapij, a ne. Na splošno so potem, ko so vsi opazovali, da je bilo na začetku problem z opremo, se tekom krize prvega vala ta izboljšal in to ni bil več problem. In nekako so tisti, ki so v naši anketi sodelovali, tudi ocenili z neko zadovoljstvo z dostopnostjo in informacijami v tem času. Zdaj, če pogledamo še to, kar je specifično za posamezno skupino, ne, torej pri stanovalcih, druženje svojci na prostem, nekaj, kar je izrazito manjkalo, ne, potem pri bližnjih isto, ne, seveda druga plat tega odnosa, ne. Na nek način so seveda bili direktorji kritični do dostopa do zaščitnih sredstev
In opazili so seveda, da je padla zagotavljanje delovnih terapij in fizioterapij, kar več kot polovica direktorjev je to izrazila kot problematično, ne. In podobno so potrdili tudi zaposleni. Torej, to, kar je zdaj iz teh prvih analiz podatkov seveda razvidno, ne, je, da se je zgodil tudi ta socialni in čustveni vidik epidemije, ne, ki je manj viden in ki je vplival na to, kakšna je bila kakovost življenja ljudi v domovih, ne. In da je ta del seveda težko slišati v javnosti, zato ker ima ta populacija izrazito zmanjšan dostop in možnosti, da bi o tem, kako so se pač počutili, poročali sami. Še posebej moramo seveda upoštevati, da gre za zelo heterogeno populacijo, da že starejši so zelo raznolika populacija, medtem tudi tisti, ki živijo v domovih, so si med seboj zelo različni v tem, kako seveda doživljajo življenje, v kakšnih življenjskih preizkušnjah so v tem trenutku. Zato pač poskušamo seveda ne posploševati, ampak kljub temu opozarjati na to, da so razen nevladnih organizacij, ki so postale torej tudi zagovornik v tem smislu, da prinašajo sporočilo tistih, ki so noter, pravzaprav to bili skupina, ki je na nek način onemela v tem, ne? In da moramo zato drugi deli pač te družbe iskati in govoriti o izkušnji ljudi, ki so noter, tudi tako kot pri drugih okoliščinah, kadar ljudje sami svojih stisk ne zmorejo ubesediti, ne zmorejo dovolj razumljivo ali pa zanimivo za medije povedati o obsegu in globini stisk, ki jih je. Povejte mi še, ste bili ali pa ste vključeni v sprejemanje ukrepov ravnanja s starejšimi? Danes, jutri. Ste bili v kakršnikoli strani vlade, odgovornih na ministrstvih, vi vključeni, da bi, ne vem, svetovali, sodelovali, kako bi bilo zadeve bolje lahko narediti? Zdaj, naša institucija sodeluje z vlado po ustaljenih poteh. To je, da ko smo odkrili to diskriminatornost omejevanja, torej ko smo jo potrdili, ne, z oceno dostopa do trgovin, smo naslovili priporočilo in tega v tem smislu bili slišani, ne. Potem smo v času tretjega koronskega zakona izrazito, mi na vsak zakonski predlog naslovimo predloge, kako ga izboljšati stališča diskriminacije oziroma varstva pred diskriminacijo in povečevanja enakopravnosti, ne. Zdaj, nekatere teh naših predlogov so bili upoštevani, nekateri pa ne, ampak izrazito pomoč domovom za starejše, izrazit finančni premik v smislu proračuna je bilo potem upoštevano kasneje v PK4, ne, z neko večjim finančnim premikom naj bi bil v višini 31 milijonov, ampak na ravni priporočil sodelujemo, ne, mi nismo del izvršne oblasti. Po drugi strani pa zdaj smo dali v to proceduro tudi mnenje na osnutek zakona o dolgotrajni oskrbi, predvsem pogrešamo, da bi ta model temeljil na pravici do neodvisnega in samostojnega življenja, torej na konceptu človekovih pravic, da bi ta zakon torej temeljil na tej vrednotnem izhodišču in seveda imel neko zelo jasno načelo enake dostopnosti dolgotrajne oskrbe za vse, ne glede na osebne okoliščine, ne. In ta osebna okoliščina je po zakonu o varstvu pred diskriminacijo v Sloveniji tudi premoženjsko stanje. In mi imamo dovoljšne zakonske podlage, da se nadaljuje seveda v tej smeri tudi osnovno izhodišče takega zakona, ne. Poleg seveda drugih osebnih okoliščin, ki lahko eno ali drugo skupino posebej obremenijo. Na ta način
prispevamo pač v ta postopek. Gospa Biserka Marolt-Meden, če se poskušava malo dvigati zdaj na čist aktualno stanje, ker mogoče je malo bolj pokazalo na vse težave, ki jih imajo starejši, ves ta neposluh, zakaj bi bilo treba narediti in tako dalje. A lahko, pa o diskriminaciji smo veliko slišali in Hans Wimberg je govoril tudi o vrednotah, ki bi jih veljalo bolje slišati in upoštevati. Zdaj, vi ste v prvih bojnih linijah za pravice, za boljši, bolj human položaj starejših v družbi. A opažate kakšne razlike v odnosu do starejših včasih in danes? Odvisno, kaj pojmujete kot včasih, ne? Če jaz gledam na svoja mlada leta dolgo nazaj, takrat seveda je bilo spoštovanje do starejših veliko večje, veliko bolj smo upoštevali njihovo mnenje pri vsaki stvari, pri vsaki odločitvi. Če pa gledamo zdaj samo ta zadnja leta, ko se je pojavila pač ta ekonomska kriza leta 2009 in se zdaj z epidemijo stopnjuje, pa opažamo na vseh področjih, da nekako smo starejši odveč, da se nas ne vključuje, da se ne izkoristi tistih potencialov, ki jih starejši še imamo, tako da bolj kot ne bodi ga treba. Bi pa rada povedala, da pravite, da smo v prvih bojnih linijah. Mi ne želimo biti samo kritizerji in samo kritizirati. Mi ponujamo konkretne rešitve, vendar, če ni odziva pri odločevalcih, je težko kakšno stvar premakniti. Moram pa reči, da se pa vzbuja zaupanje pri starejših in se veliko bolj obračajo na srebrno nit. In mi smo ugotovili že pred časom, da je tako slabo stanje na področju skrbi za starejše tudi zato, ker je skrb razdeljena na dve ministrstvi, ki si prelagata odgovornost iz enega na drugega. In to se je izkazalo kot zelo aktualno ravno v teh dneh, ko pač se je pričakovalo oziroma zahtevalo od domov starejših, da organizirajo sive cone in v primeru okužbe takoj rdeče. Nihče ni vprašal, kakšne so možnosti, koliko oseb gre lahko v sivo cono in koliko v rdečo. Seveda se je že julija izkazalo na primeru doma Hrastnik, kjer je bila velika okužba, da ne bo šlo v okviru domov. To je skupnost socialnih zavodov stalno opozarjala in tudi srebrna nit. Ampak tukaj se obe ministrstvi nista zganili in nista zagotovili zunanjih kapacitet, ki bi omogočale, da se umaknejo okuženi in da se okužbe ne bi širile. Tako da ta delitev odgovornosti, ki je zdaj v zadnjih 2 tednih se je izkazalo, da govorijo kar naenkrat vsi, tako Ministrstvo za zdravje kot za delo, da so pač direktorji domov tisti, ki morajo za vse poskrbeti. Oprostite, ne vem, zakaj imamo pol eno nacionalno politiko in ministrstva, ki bi morala poskrbeti za regijske centre, kamor bi umaknili okužene in bolne starejše. In zdaj, da jih dajejo v telovadnice in da gospod minister, v petih sem ga poslušala na poročilih, reče, da je to primer dobre prakse, oprostite, to ni primer dobre prakse. Vsa čast gre tej direktorici, ki se je morala sama znajti in je pač našla edino možno rešitev v okolju to telovadnico. Ampak to ni rešitev za starejše in to samo kaže na odnos do starejših, saj za njih je pa vse dobro. Kot je nek zdravnik v Tarči rekel, saj oni so itak na odhajanju. Imajo še leto in pol življenja, torej je vseeno, če umrejo, ker ne dobijo prostora v bolnišnici. Vsi državljani Republike Slovenije moramo imeti enake možnosti dostopa do zdravstvene oskrbe, ne glede na letnico rojstva in ne glede na to, od kod prihajamo, ali iz doma ali pa iz ene zelo lepe vile. Tako da evropska sredstva so bila na voljo, marca so se sprostila za premagovanje težav z epidemijo COVID in tako naprej. Mi smo stalno ponavljali vprašanje, koliko COVID bolnišnic bo
boste vzpostavili, to je bilo že aprila meseca, ker smo vedeli, da bo v jeseni in pozimi hudo. Nobenega odgovora. Koliko negovalnih bolnišnic? Nobenega odgovora. Potem pa beremo, kako se ministrica za pravosodje hvali, kako so iz teh sredstev se bo že začel graditi zapor v Dobrunjah. Potem se pa vprašamo, kako ministra, ki sta zadolžena za skrb za starejše, jemljeta to skrb. Ali je to kakšna prioriteta, ali je to nekaj za zraven. Zato pač mi zagovarjamo samostojno ministrstvo za starejše. Zdaj, ko sem prej omenila to prve bojne linije, nisem imela v mislih toliko kritiziranja kot tega, da se zelo trudite ozaveščati javnosti in politiko o nujnosti sprememb na področju zagotavljanja dostojne starosti vseh. Zdaj, česa se javnost ne zaveda, ko ozaveščate? O čem morate največ govoriti? Poglejte, predvsem politiki se ne zavedajo, da bodo oni vsak hip tudi stari, ker vsak dan smo starejši, vsi se staramo, tako da ne moremo tega problema odlagati. Tako da moram reči, da med starejšimi in tudi med izvajalci ni nobenih nesoglasij, da ne bi vedeli, da je to potrebno narediti, da se trudimo v to smer in res se izvajalci zelo trudijo večinoma, ampak dejansko ne gre več. Tako da so potrebne sistemske spremembe. Sistemskih sprememb pa na žalost ni. In teh 31 milijonov, gospod Lobnik, jaz kar ošpice dobivam, ali bom pa COVID dobila, ko poslušam to, kako so zagotovili 31 milijonov za nove kadre v domovih, od tega jih bo samo 26 za 2 leti, za 103 domove. To pomeni, ker v domu rabiš oskrbo 24/7, to pomeni, da je to en zaposleni 24 ur na dan, 7 dni v domu. To je pa zelo, zelo malo. Za vsako stvar moramo biti hvaležni, ampak da se pa na vsakem javnem nastopu minister za delo hvali s tem, je pa meni malo narodno. Dve stvari se pojavljata, ko vas vse poslušam skozi to prizmo človekove pravice in starejši. Ena, ki jo je razgalil novi koronavirus, ta socialna osamitev, ki jo veliko ljudi ponavlja, in druga, kako sistem ni prilagojen dejanskemu stanju. Jaka Bizjak, sistem oskrbe starejših je bil narejen v enem drugem času, v enih drugih razmerah, tudi demografskih, ki so bile popolnoma drugačne od tega, kar imamo danes, ne? Vi ste pa v prvi vrsti to gledali. Ta dolgotrajna starostna oskrba postaja velik problem, ker domovi so vse bolj negovalne bolnišnice za starejše in se to zdi resen problem. Imamo s tem problem, ne? Sistem star, glede na to, kje smo danes. Kot prvo, kjerkoli dolgotrajna oskrba v Evropi se je najprej uvedla zaradi tega, ker je bilo naenkrat preveč starih ljudi, ki so rabili neko nego v bolnišnicah. Se jih je dal ven v neke bolj ustrezne ustanove, pa vedno so mogli kar dosti velik del potem sami kriti. Pri nas je ta del, ki ga ljudje krijejo sami, daleč največji. In zaradi tega ta inercija in to, da vsem odločevalcem paše, da ni treba dati dodatnega denarja, da se vse financira na plečih stanovalcev pa njihovih svojcev, jim tako ustreza, da se z vsemi 4 branijo kakršnekoli spremembe. Domovi smo pač ena fajn poceni za državo, fajn poceni izvajalec zaključnih del v zdravstvu. Po drugi strani nam vedno rečejo, da mi nismo zdravstvo, ampak pol bi pa kar ljudi s covidom mi zdravili, pa ne vem kaj. In na koncu je čisto bizarna situacija, imamo Schrödingerjevo mačko in
nismo zdravstvo, kadar rabimo denar, kadar bi radi, da bi nam dali več kadra, da nam bi sploh ta kadr, ki ga imamo, plačali, potem pa smo zdravstvo, kadar je treba ljudi pri nas zdraviti, za njih skrbeti in ne vem kaj še vse. Na koncu so nam enkrat v nekem trenutku so nam kar začeli deliti jeklenke s kisikom, da bomo pač mogoče kar še to zraven delali, pa nobeden pri nas ne ve, kako s tem delati. Tako da situacija je taka samo zaradi interesa države, da to čim dlje ostane nespremenjeno. In dokler tle ne bo enega orenkupora vseh, predvsem svojcev, zato ker naši stanovalci tega ne bojo mogli narediti, ne bo nič drugače. Je pa drug problem, jaz sem videl tudi sebi doma, da recimo oče pa stric, ki je bila pač babica, imela take težave, sta bila kar sprijaznjena s to situacijo, kakor je. Da morate za vse poskrbeti ona, da te en dan iz bolnice povejo, da bo pač prišla domov. In ljudje so preveč navajeni tega, ker imamo tak sistem že tako dolg. Vmes so se pa pač stvari spremenile, potrebe ljudi so drugačne, dobivamo vedno bolj bolne, in po drugi strani pa nismo bajeni niti zdravstvo. Zdajle, spet, nobeden ni pristojen za nas, ampak Ministrstvo za zdravje dajo splošen dogovor, kako bomo mi lahko skrbeli še za, ne vem, ljudi s kanilom, mi pa z ne vem kašnim, za nekimi normativi, s katerimi niti slučajno ne moramo za njih poskrbeti, ni variante. In pol nam bojo pa govorili, se imate to, tam vam ZZS plača, ne bo šlo, ampak taka je logika in tle bo treba enkrat urenk presekati, ampak še ne vem, kako do tega prideti. S tem sem se ukvarjal 4 leta, pa več ali manj ni bilo nekaj pravega uspeha. Ja, kaj mislite, da bi morali narediti, da bi se to presekali? Kaj so po vašem koraki, ker si predstavljam, da a je vsa rešitev samo še več denarja? Se mi zdi, da bo treba še kakšne druge stvari spremeniti. Zadeva v tej dejavnosti je daleč največji strošek dela. Torej, recimo, če čist pokažem, recimo dom za enega, ki ima več rab, od 60 evrov, ki te to stane, to je zdaj pač del, ki ga ZZS krije, pa del, ki ga plačajo, gre 50 evrov za delo. Ali pa ne 50, ne 45. In ta del moramo nekje najti, kako bomo zdaj s to. In od tega je vse odvisno. Dejstvo pa je, da najprej bi bilo fajn, če bi sploh predstavili rezultate teh pilotnih projektov, ki jih je Ministrstvo za zdravje delalo, kaj so tam dejansko na teh 3 lokacijah ugotovili, kaj ljudje rabijo, koliko te potrebe v času pomenijo, koliko pol ta čas tudi denarno vrednotimo, ampak jaz mislim, da tega ne bomo nikoli izvedeli, zato ker gremo po stari slovenski logiki. Izračunamo nekaj, koliko bi neka javna storitev mogla stati, pa en pogleda ta velik Excel, koliko je denarja, pa reče, Marija, to pa ne moramo plačati. Zdaj pa iščemo rešitve, kako bo to plačal nekdo drug, ali pa bomo kako ceno prepolovimo, pa že takrat vemo, da to ni v redu. In to se zdaj tle dela. Tiste pilotne projekte bomo vrgli preč, ker so notri taki rezultati, da se bo vsak sam smejal temu šaljivem predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi. In bomo nekaj naredili, ki bo imel edini cilj, da zmanjšuje odhodke države. Ja, sem zaznala, gospa Biserka, da ste vi želeli nekaj pripomniti? Ja, da predvsem rabimo takoj danes dober zakon o dolgotrajni oskrbi in ne tako, kot je zdaj ta zakon, ki je bil v razpravi, ki se je zaključila ta mesec. Prosili smo, da se javna razprava podaljša, dali ogromno kompetentnih pripomb, zdaj pa vse tiho je bilo. Ministrstvo na poziv številnih nevladnih organizacij in skupnosti naj podaljša javno razpravo, ni niti trznilo. Kaj se zdaj dogaja s tem zakonom? Kar se pa pilotnih projektov uvajanja dolgotrajne oskrbe tiče, vsekakor je prav, da predstavijo rezultate, ampak te pilotni projekti so prinesli konkretne storitve številnim starejšim v različnih okoljih, tako da to ni bil vržen denar stran. Ampak mi rabimo takoj danes okrepiti
storitve za starejše, tako patronažno službo, ki je danes edina, ki hodi domov k starejšim, kajti v času epidemije je tudi pomoč na domu omejena, ker je itak jo je premalo, zato ker je pravilnik takšen, da omogoča samo 20 ur na teden, pa tudi predrago je, ker vemo, kakšne so povprečne pokojnine danes. In je socialna oskrba odvisna od debeline denarnice. Mi pa hočemo, da se krepi socialna država na področju skrbi za starejše in tukaj postavljamo konkretna vprašanja ministru Cigler Kralju, ki je tako zelo socialen po zagotovilih njegovih sodelavcev, katere javne domove starejših bodo zgradili v 2 letih, kot so obljubili v koalicijski pogodbi. Odgovorov ne vem, zakaj jih ni, ker bi jih lahko pripravili, ker res ni volje, da se iz proračuna da karkoli, tako kot je gospod Bizjak rekel, dodatno za starejše. Rabimo tudi novo socialno zavarovanje, solidarno za dolgotrajno oskrbo in končno že enkrat, da se dodatno zdravstveno zavarovanje preuredi na način, da bo tudi na solidarnosten način prispeval vsak v skladu s svojimi prihodki. Hvala lepa, se bomo za trenutek preselili še na Švedsko, k našemu gostu Hansu Wimbergu. Hans, we are talking about the situation in Slovenia, but now I would like to end this debate on a more positive note. Medical and digital revolutions brought many changes to our society. Where do you see best practice examples when talking about care for the elderly, and where do you think we should go in the future? What would you recommend when they, I don't know, hire you to advise them? What is that you tell them is the best way forward? Well, the best way forward, I'm not very much for best ways, because you need to take into account the actual context you have. But I think that the solution that we have gone for with home care and home service has been rather successful, because and you shouldn't get stuck in that. But most of the people actually wants to stay home, and then if you can help them in the home, it is much better. But what we have failed as of yet is to get the medical support as well as the social care support into their homes. And there I think that especially now during COVID-19, the number of digital visits and interactions through phone or some digital channel has actually become much better, because if you have staff coming into the home, they can assist with both making the contacts and connections, but they can also assist with some kind of simpler diagnostics and using equipment that you have. And I think that's rather cost effective, because then you don't have to build a lot of houses. But then this doesn't fit for everyone. So there will always be a part of the population that actually needs to be taken into a care home or something like that. But then you should make them more home-like. But to have I think services, and I think that digitalization is going to play a very big role here, because it's much easier if you can visit in people's homes than if you like we have night cameras and things like that so that the teams doesn't have to go into the home in the middle of night waking someone up. But if you wake up and want to say something, you can just wave to the camera, and then you can speak with someone immediately, because you have a person monitoring them. And then so I think that there are lots of things, and I think that we need really to think about technology here. And it's very easy and rather cheap technology that we need, but we just need to use it, and we need to learn how to communicate with the different parts that we need. I think that's very important, to have a relational service for these target groups. Thank you.
pred časom sem prebrala, da Slovenija daje, pa me kar popravite, če se motim, približno 0,8% BDP-ja za starejše. Primerjava je bila z Avstrijo, ki daje 1,2%. Zdaj bolj se pomikamo nekako proti severu, višji je ta odstotek in recimo, da skladno s tem je lepša tudi starost. Jaka Bizjak, zdaj, a se bomo morali kot družba odločiti, ali si želimo takšno starost, kot jo imajo v razvitih državah severa Evrope, ali nekaj bližjega temu, kar jo predstavljata vzhodna in južna Evropa, kjer je precej tega na dobrodelnih organizacijah, precej tega na svojcih. In ko sem pri svojcih, še to, če lahko ob tem poveste, kaj lahko svojci naredimo, da se mogoče zadeve začnejo prej premikati, sploh premikati. Jaz mislim, da dajemo dejansko še manj, kot tega 0,8%, ker sem enkrat raziskoval in dejansko noter poročamo tudi stvari, ki nimajo veze z neko dolgotrajno oskrbo. Zraven je kar dosti patronaže, pa še, ne vem, enih 100 milijonov iz zdravstvenega zavarovanja, ker nisem razumel, zakaj so sploh tam zraven. Smo umetno v bistvu to še dvigovali v tem poročanju. Mi ni znal noben razložiti, zakaj pa kako, no, ampak dejansko bo treba se tle odločiti, ne. Mi smo sicer že zelo na tej liniji med severno, bolj protestantsko Evropo, pa med katoliško, jugo-zahodno Evropo, ne. Smo bolj na južni strani in zato je tudi ljudje to lažje sprejemajo, da morajo kar svojci vse nekako preživeti, ne. In tle bi mogli svojci predvsem zahtevati, svojci pa tudi ljudje, ki bodo to rabili, ne vem, v naslednjih 10-15 letih zahtevati jasne odgovore od odločevalcev, kaj je. A se moramo mi zdaj to sami pripraviti, a moramo začeti delati plan, kako bomo prodajali hišo, kako bomo prodajali to, ali lahko kaj pričakujemo, ali moramo sami zase poskrbeti. In predvsem bi bilo treba zahtevati neko odkritost, ne, da sploh upajo povedati, kaj je, kaj bo, kaj ne bo, ker trenutno je tako, da se vsi samo blazen radi hvalijo, blazen radi slikajo na različnih otvoritvah, ko je pa treba dejansko kakšno denarnico odpreti, pa nikjer nobenega, ne. In če bi začeli spraševati, kaj bo, a bo zahtevati neko odkritost, bi bilo po moje že veliko narejeno. Gospa Biserka, Marolt Meden, nekje sem prebrala in zdaj vas tukaj citiram, kaj treba spremeniti, ne, ste dejali, manj govoriti in obljubljati, pa več narediti, več razumevanja in medsebojne pomoči, gledati s srcem. Ostajate na tem? Ja, tako je, in jaz, ki sem že potencialna uporabnica te dolgotrajne oskrbe, ne bom nič spraševala, ali mi boste kaj dali. Jaz zahtevam, da starejšim, ki smo oddelali svoje, veliko naredili, veliko prispevali k tej družbi, ne nazadnje imamo ogromno enih pridobitev v naši lepi Sloveniji ali še prej, če rečemo v Jugoslaviji, in mislim, da si starejši zaslužimo dostojno starost, ker smo za to tudi delali. Torej ne bomo prosili, ampak bomo zahtevali. Zato tudi, ne vem, tlele odzadaj, če vidite, sem jaz studio v naši domači jedilnici opremila, ne, tako da zahtevamo dober zakon o dolgotrajni oskrbi in ne želimo bivati v kontejnerjih in v šolskih telovadnicah, ampak želimo biti obravnavani enako kot vsi državljani te naše Republike Slovenije. Hvala lepa in gospod Miha Lobnik, zagovornik enakih možnosti, vaša bo zadnja. Zdaj, mislim, da je bila celo prva stvar, ki ste jo pri vas naredili, da ste sprožili postopek tožbo zaradi diskriminacije, zaradi starosti. To je bilo, če se ne motim, na primeru Društva kolesarskih sodnikov Slovenije, ko je bilo enemu od sodnikov onemogočeno zaradi starosti, da še naprej sodeluje na tekmah in na tekmovanjih, ne. Zdaj, Slovenija je po podatkih OZN v skupini tistih držav, celo 10 držav, kjer se družba najhitreje stara. Zdaj, pričakujemo lahko, ker se delež starejših v populaciji povečuje, verjetno tudi večji obseg diskriminatorne obravnave starejših.
Kakšen je vaš akcijski plan, kako naprej, kako se boriti proti temu? V več smereh gre delovanje. Najprej bi pozdravil to, kar počne Biserka Meden Marolt v tem smislu, da se izpostavlja kot glas starejših, ki zahteva. Namreč s tem uresničuje načelo nič o njih brez njih. Torej vnaša aktivno participacijo in jo ne prepušča, civilna družba ne prepušča te teme zgolj nekaterim političnim strankam, ampak jo na ta način depolitizira in v bistvu ustvarja nove pogoje za nenazadnje tudi medgeneracijski dialog, ki je vedno lahko stvar pogovora, kadar ena od strani seveda čuti to neperspektivnost družbe kot take. Zdaj, mi kot institucija seveda lahko povabimo vse, ki se z diskriminacijo soočajo, da se na nas obrnejo, torej na konkretni ravni, na vsakdanji ravni, konkretni posameznice in posamezniki, da se na nas obrnejo po nasvet, po telefonu, po mailu, po pomoč, da lahko razložijo pač naše svetovalke in svetovalci, ali velja v tem smislu uporabiti kakšno pravno sredstvo, ali obstaja trenutna zakonodaja, ki jih lahko v njihovi situaciji na nek način tudi zaščiti. Torej, da preko konkretnih primerov posameznih vendarle vztrajamo pri svojih pravicah, to je drugo povabilo, ne? In seveda še naprej bomo spremljali predloge zakonov in vztrajali, da se odpirajo ta vprašanja v predpisih. Nismo mogoče zdaj govorili o tem, ampak mi imamo Zakon o osebni asistenci, ki je omejen do 65. leta. To je še ena administrativna prepoved, da pravzaprav osebna asistenca nekako ne bi po 65 letu več ljudje bili aktivni, kar je popolnoma neživljenjsko. In tudi seveda se ne ukvarja s tem, kako bi podaljševali čas aktivnosti v življenju, ampak je pač pripeljali samo od ene točke do točke 65. Naš sodni primer, prvi, je seveda tudi simbolne narave. Gospod je dolga leta opravljal kvalitetno delo kolesarskega sodnika in za to delo ni potrebna neka posebna, torej ne rabi kolesariti za hitrimi kolesarji, ampak to počne iz avtomobila. Je dosegel staro 70 let in ni bilo več mogoče zaradi pravil društva to nadaljevati, pa vendarle ni bilo nobenih objektivnih testov. Torej, kadar se starost pojavlja kot izključevalni kriterij, naj ne bo starost sama administrativno predpisan izključevalni kriterij, ker naj bo pač konkretna sposobnost opravljati neko delo. Namreč v tem je srž diskriminacije, ki je deklarativno seveda že od tega dokumenta človekovih pravic. Skratka, ne glejmo ljudi skozi eno ozko prizmo neke osebne značilnosti in ne kategoriziramo jih v tem, kako jih obravnavamo v praksi, ali pa tudi na ravni sistema pač reducirane na eno osebno okoliščino, v tem primeru starost. To je eno od sporočil seveda tudi naše institucije, ki bo še naprej na vseh ravneh, na katerih ima pooblastila, delovala v sodelovanju z nevladnimi organizacijami v tej smeri. Hvala lepa. Preden se vam zahvalim, še vseeno, želi kdo pripomniti, kaj dodati? Je še kaj, kar vem, da je še veliko tega, kar je zapovedati, da je to kompleksno vprašanje in ga rešujemo že desetletja in ga bomo, upam, da vseeno v prihodnje prej. Ampak vseeno, želi še kdo kaj dodati? Zdaj, jaz bi samo to rekel, da gre za vprašanje političnih prioritet. Treba se odločiti, da imamo denar za tanke, pa letala, pa podobne igrače, a imamo denar za zrihtano skrb za starejše, pa za zrihtano zdravstvo. To se je kar nekako se o tem nismo pogovarjali, zdaj bomo pa po moje vsi ugotovili, da se moramo. Biserka, vi ste želeli še nekaj? Samo hvala lepa, da odpirate ta pomembna vprašanja in da se o tem govori, ker je treba ozavestiti tiste, ki odločajo, in se zahvaljujem vsem, ki delajo na tem področju na način, kot dela tudi zagovornik, ki, kot rečeno, se resnično odziva na vse naše pobude. Tudi varuh vse občasno, ampak vse premalo.
Zato tudi mi zagovarjamo stališče, da potrebujemo varuha starejših. Yes, Hans Wimberg, you wanted to add something? Yep. Yes. Yeah. I would just like to say that it's always hard as a Swede to talk about the elderly and how we take care of them, because we have a rather long tradition of having elderly homes and helping people. But I think that what you can learn from Sweden, well, first of all, 0.8 is probably a too low a number if you want to do anything substantial. We put almost as much into the care part of the system as we do in healthcare. So it's more like 5-6% of the GDP that goes into different care services. But I think that we struggle all the time, and especially the politicians are really afraid that the cost should escalate too much. But I think that there are actually better methods today, that we can do more with less resources. And one of the things we have to do is to use the resources that the elderly actually have, because we're not talking a different kind of species here. We're talking about experienced and very mature people in society. So they can do much more, but they need assistance in ways that they can sort of get the help. And I think that it's not just in Sweden, it's definitely not a question about resources anymore. It's about how we use them and not wasting them. Hans Wimberg, thank you very much for being part of our debate, our conference. So thank you for your contribution. Tudi gospoda sogovornika in sogovornica, tudi vam najlepša hvala za modre misli in za delo na tem področju. Lepa hvala vsem za sodelovanje. Poslušali ste razpravo Človekove pravice in starejši, ki je del mednarodnega projekta Človekove pravice v 21. stoletju. Organizira ga Evropski liberalni forum s podporo Inštituta Novum. Za danes je bilo to vse. Z novimi razpravami nadaljujemo že kmalu. Kdor želi več informacij, pa priporočam, da obiščete spletno stran humanrights21.eu. Hvala lepa in prijeten večer še naprej.